अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हैं हम लोग ज़िंदानी साथ उसकी किस्त नंबर 20 के साथ। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को सारी वीडियोज़ की जो इन्फॉर्मेशन है, नोटिफ़िकेशंस वो सारी मिलती रहें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद मीटिंग मीटिंग होना चाहिए। ओके। मीटिंग खत्म होने के बाद ठीक 1 घंटे बाद गोल्डन फॉक्स के अपार्टमेंट्स में एक और मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हेज़ल और अमित शरीक थे। इट्स जस्ट बियॉन्ड द लिमिट डैड, इट्स टू मच। उसकी सुनहरी आंखों की डोरियां गुस्से की शिद्दत से के बायस उभर गई थी। सफेद गर्दन के सुर्ख और सब्ज रगें उभर कर फड़फड़ा रही थी। उसकी आवाज बुलंद थी। मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहूँगा, फ़र्क नहीं पड़ता, वो महाना कितने डॉलर्स, करोड़ों डॉलर्स हमारे अकाउंट में डलवा रहा है। इसकी स्ट्रेटजीज़ हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा दे रही हैं। हम कितनी दौलत जमा कर चुके हैं, किस मकाम पर हैं। इस सब के बावजूद वो यहाँ है। उसने दायाँ हाथ अपने सर तक उठाया। और हम सब यहाँ। अमिश का बायाँ हाथ उसके पेट तक आया था। बिल्कुल ऐसा ही है और ये एक फैक्ट है कि वो कभी हमें अपने बराबर नहीं लाएगा, ना हमें वो कुछ समझेगा। हेज़ल ने दोनों हाथ फैलाते गर्दन को गुस्से से झटका और उठकर टहलने लगी। वो गुस्से की हालत में या परेशानी की हालत में कभी सुकून से नहीं बैठ पाती थी। क्यों आना चाहते हो तुम लोग मेरे बराबर? इसी पर शेर अपने ट्राउजर की जेबों में हाथ डाले अंदर दाखिल हुआ। हेज़ल करंट खाकर पलटी। अमिश भी बौखला सा गया था। उसकी आंखों में बेबसी वो पहला एहसास था जो शेर को देखने के बाद उतरा। वो कैसी बला थी? कैसा शैतान था वो? क्यों हर वक्त सांसें रोक देने को तैयार रहता था? गोल्डन ने अपने पैदाइशी से निशान पर हाथ फेरते शेर की जानब देखा। मीटिंग से निकलते हुए तुमने मेरा इंतजार नहीं किया। जरूर उसके पीछे कोई खास वजह होगी। मैं वो जानना चाहता हूँ। गोल्डन फॉक्स ने अपने मखसूस शेर के लिए मुख्तस नर्म लहजे में सवाल किया। वो लहजा, वो अंदाज फकत इसी के लिए था। हेजल ने गुस्सीली निगाह शेर पर डाली। हम में से किसी ने तुम्हें यहाँ आने की दावत नहीं दी थी, हेजल ने गुस्से से कहा। मेरे रिजॉर्ट में खड़ी होकर तुम ये बात नहीं कह सकती। शेर मुस्कुराया लेकिन आंखों में संजीदगी थी। हेजल इससे घूरती रही। अभी उसने मजीद कुछ कहने को लब खोल रही थे जब गोल्डन ने उसे टोक दिया। हेजल, मैं बात कर रहा हूँ उससे। उसने सर्द मोहरी से हेजल को छिड़क दिया। शेर ने तंजिया निगाह हेजल पर डाली और मुस्कुराता हुआ सर झटकर सोफे पर आ बैठा। इत्मीनान हर अंदाज से आया था। हाँ, बिल्कुल वजह है गोल्डन। बगैर वजह के शेर कुछ नहीं करता। शेर ने सोफे की पुश्त से टेक लगाते टांग पर टांग चढ़ाई और कुछ गहरी सांस भरी। गोल्डन शेर की तरफ मुतवज्जो था। वजह यह है कि आजकल तुम सब बेवजह ऐसे काम कर रहे हो जो मेरे दिमाग में नहीं लग रहे। शेर ने गोल्डन की जानिब देखा। गोल्डन की आंखें उलझन अमेज अंदाज में छोटी हुई। भवें सुकड़ी। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? आपके अमिश ने सवाल किया। शुरुआत तुमसे करता हूँ। शेर ने अमिश की जानिब देखा। 3 दिन पहले तुमने डिजायर के साथ 10 लाख डॉलर्स का मुआहिदा किया है। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? शेर ने रसानियत से सवाल किया। अमिश का मुंह खुला रह गया। वो उसकी तवक्को नहीं कर रहा था। सूफिया के साथ आजकल जो गुल तुम खिला रहे हो, जिन लोगों से मिल रहे हो, मैं अनजान हूँ? शेर ने सवाल किया। अमिश की आंखों में बेयकीनी उतरी। वो एकदम घबराकर हेजल की जानिब देखने लगा। हेजल खुद को अनजान करती रुख मोड़कर दूसरी जानिब देखने लगी। और मिस हेजल, शेर ने रुख हेजल की जानिब मोड़ दिया। हेजल की सांस साकिन हुई। बेख्तियार लब भींचते उसने इसकी आंखें अपनी आंखें सख्ती से मींच ली। क्या वो इसके भी सारे राज जान गया है? ख्याल उसकी जान पर बन गया। किसी पार्टी में तुम किससे मिलती हो, क्या करती हो, ये 100% तुम्हारा जाती मामला है। लेकिन भी किसी भी हद को पार करते हुए इस बात का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है कि तुम मेरी कंपनी का काम नाम साथ लेकर दुनिया में चलती हो। शेर का लहजा संजीदा था। हेजल लब भींचे आंखें सख्ती से बंद किए खड़ी रही। वो नहीं पलटी। तुम्हारे बाप पर लाखों तनाजे उठे, मुझ पर लाखों तनाजे उठते हैं। अमिश ने बीवी को कत्ल कर दिया, कोई सबूत नहीं है। लेकिन पिछले हफ्ते एक तकरीब में तुमने एक पुर्तगाली खिलाड़ी का तारुफ अपनी ब्रांड मॉडल से करवाया। हेजल दिल ही दिल में अपनी इस गलती पर लानत भेजी। गोल्डन की आंखें गुस्से से सुर्ख पड़ने लगी। बिजनेस वुमन रहो,
दलाल मत बनो। शेर ने लिहाज को बालाए ताक रखते हेसल को अर्श से फर्श पर लापट खा। अमिश का चेहरा अपनी बीवी के जिक्र पर सफेद पड़ चुका था। तुम मेरी बीवी का जिक्र ऐसे नहीं कर सकते। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अमिश ने एहतजाजी लहजा अपनाया। क्यों? क्यों नहीं कर सकता मैं? क्या तुमने इसे वाशिंगटन के जंगल में कत्ल नहीं करवाया? शेर ने गर्दन जरा घुमाकर अमिश की जानिब देखा और आबरू उचकाई। अमिश ने लब भेजकर गोल्डन की जानिब देखा। वो सर्द निगाहों से अमिश की जानिब देख रहा था। अमिश मुठियां भेजकर दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया। वो इसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। और गोल्डन तुम? उसने गोल्डन की जानिब देखा। गोल्डन ने सवालिया अंदाज में गर्दन को जुम्बिश दी। डेविड मैकरोन, जिस तरह के तुम्हें मशवरे दे रहा है, इसके बावजूद तुम तीसरी चौथी मर्तबा इससे तवील मुलाकातें कर रहे हो ना। ये वो मकाम है कि जिसके बाद मेरे पास तुम पर भी भरोसा करने की कोई ठोस वजह नहीं रहती। शेर ने नागवारी से कहा। गोल्डन ने हैरान हुए बगैर गहरी सांस ली। उसने हैरान होना छोड़ दिया था। वो कभी जान नहीं पाया था कि वो लोग कौन थे जो हर इत्तला उसे देते थे, और अब उसने जानने की कोशिश करना तक छोड़ दी थी। तुम मुझ पर तुम्हें मुझ पर कभी भरोसा था? गोल्डन ने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते नरमी से सवाल किया। नहीं, पर इसके बावजूद तुम्हें मैंने अपने साथ यहाँ तक रखा है। शेर ने अपने कंधे की जानिब इशारा किया। साइड बाय साइड। वो एक पल को ठहरा। 20 साल गुजरने के बाद भी। शेर ने बात मुकम्मल करते मुंह बनाया। हेजल और अमिश नासमझी से इन दोनों की जानिब देख रहे थे। वो दोनों अनजान थे कि ये गुफ्तगू और ये मामलात कौन से हैं जिनकी बात वो दोनों कर रहे थे, जबकि गोल्डन पुरसकून था, मुकम्मल तौर पर मुतमईन। 20 साल और गुजर जाएं, तब भी तुम यही रहोगे, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करना छोड़ दूंगा। शेर की धमकी पर गोल्डन एकदम हंस दिया। बेइख्तियार गर्दन पीछे गिराकर वो हंस रहा था। यू नो व्हाट बॉय? गोल्डन ने हंसी पर काबू पाते चमकती आंखों से शेर की जानब देखा। आई नो, आई एम द बेस्ट थिंग एवर हैपेंड टू यू। शेर ने मुस्कुराते हुए इसकी बात दरमियान में उचक कर मुकम्मल की। आह, दैट्स क्रिंज। हेजल ने तपकर बुलंद आवाज में कहा। दैट क्रिंज कम्स फ्रॉम योर फादर। शेर ने हेजल की जानिब देखते बेनियाजी से कहा। गोल्डन हनूज मुस्कुरा रहा था। इसकी मुस्कुराहट में चमक थी, यकीन था और मोहब्बत थी। यह हकीकत थी कि उसे शेर की चालाकी, सहानत और होशियारी से बला की मोहब्बत थी। वो सब जानता था। गोल्डन को इसकी सारी दुनिया से 10 कदम आगे चलना पसंद था। शेर वो मोहरा था जो उसकी गर्दन का सरिया बन चुका था। इसके दोस्त इसकी बात नहीं टाल सकते थे। वजह शेर था। दुनिया इससे खौफ खाती थी, तो वजह शेर था। दुनिया इसके मशवरे मानती थी, तो वजह शेर था। इसके पास इस वक्त जो सबसे कीमती असासा था, वो शेर था। यू डोंट हैव एनी करेज टू स्टॉप हिम। हेजल ने हाथ उठाकर शेर की जानिब इशारा करते लम्हाती सकूत को अपनी सर्द आवाज से तोड़ा। उसकी शिकायतें निगाहें अपने बाप पर थीं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। शेर ने हेजल की जानिब देखते हुए कहा। तुम्हें शिकायत है कि मैं तुम लोगों को अपने बराबर क्यों नहीं समझता, क्यों नहीं लाता, इसके बावजूद कि तुम गोल्डन की लाडली इकलौती बेटी हो। शेर ने कहते हुए अमिश की जानिब देखा। और तुम गोल्डन के साथ अपनी नो उम्री से हो। ये ज्यादती है तुम दोनों के साथ। नहीं, ये ज्यादती नहीं है। शेर ने गर्दन नफी में हिलाते हुए कहा और अपनी जगह से उठ गया। तुम लोग अभी जहां हो, तुम लोग इस मकाम के भी लायक नहीं हो। वो साफ कोई से बोला। अमिश ने जबड़ा भींच लिया। हेजल भी पुरतपिश निगाहों से शेर की जानिब देखती रही। मैं बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूँ। हेजल, तुम जिस दिन किसी मामले को सुकून से बैठकर, बेचैनी से चक्कर काटे बगैर, अपने हुस्न के, अदाओं के जलवे दिखाए बगैर, मुझे अपना बॉयफ्रेंड और गोल्डन को अपना बाप ज़ाहिर किए बगैर अपने बल पर हल करोगी, उस दिन मैं तुम्हें अपने साथ खड़ा करना पसंद करूंगा। जितने इख्तियार मांगोगी, दूंगा। शेर ने हेजल की आंखों में देखते हुए मजबूत लहजे में कहा। ये मेरा वादा है। शेर ने हाथ झुलाकर कहा और फिर अमिश की जानिब देखा। तुम्हें गट्स नहीं है अमिश। तुम एक बदमाश घराने में पैदा हुए हो, और तुम्हारी फितरत तुम्हें सिर्फ कामयाब बदमाश बना सकती है। तुम एक कामयाब बिजनेसमैन नहीं बन सकते, इस रवैये और तौर तरीके के साथ तो कभी नहीं। शेर ने साफ कोई की हद पार करने की कसम खा रखी थी। अमिश का चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। आंखें जल उठी। मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा, मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा, ना मैं तुम्हें हकीर समझता हूँ, लेकिन उसने गहरी सांस ली। अफेक्ट इज ऑलवेज अफेक्ट, एंड आई बिलीव इन फैक्ट्स। उसने दोनों हाथ फैलाते सर खम किया।
मैं बात को कम से कम अल्फाज में लपेट कर तुम्हारे सामने रखूंगा। फर्क नहीं पड़ता तुमने दुनिया के मशहूर तालीमी इदारों से हासिल की है, लेकिन तुम्हारे अंदर जहानत नहीं है, तुम्हें सब्र नहीं है, तुम्हें हकीकत पसंदी नहीं है। तुम किसी मामले को फिक्स नहीं कर सकते, जैसे करना होता है वैसे नहीं कर सकते। शेर की आंखों में तासुफ उभरा। तुमने अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। तुम अपनी औरतों की हिफाजत नहीं कर सकते, तुम अपने घर की हिफाजत नहीं कर सकते, तो तुम कारोबार की हिफाजत कैसे करोगे? जिंदगी के इतने साल गुजरने के बावजूद तुम किसी मीटिंग में अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सके। तुम्हें कारोबार में मकाम चाहिए। अब कि वो तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। अमर जब्त की आखिरी हद पर आ पहुंचा था। वही जानता था कि उसने खुद पर कैसे काबू पा रखा है। इसके बस में होता तो वो शेर की गर्दन एक पल में तोड़कर रख देता। खैर, सब छोड़ो। तुम्हें अभी की मिसाल देता हूँ। इस वक्त मैं तुम्हारी जगह होता तो अपने सामने खड़े मेरे बारे में इतनी बातें करने वाले शख्स का मुंह तोड़ देता, ये सोचे बगैर कि फिर मेरे साथ क्या होगा। तुम रिस्क नहीं ले सकते। तुम एक डरपोक और बुज़दिल इंसान हो, जो ज़िंदगी का हर लम्हा अपनी कमज़ोरियों को छिपाने में ज़ाया कर देता है। वह चालाकी से मुस्कुराया और दोनों हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। अब अगर यहाँ पर आकर मैं रुक रहा हूँ, किसी मकाम को हासिल करने के लिए अपने अंदर गट्स पैदा करने पड़ते हैं। मकाम भीख में या खैरात में नहीं मिल जाते। तुम लोग सिर्फ इन लोगों पर हुकूमत कर सकते हो। उसने कहते उंगली अमिश की जानिब उठाई। जिनके लिए दौलत और शोहरत मायने रखती है, लेकिन दुनिया में दौलत और शोहरत से बड़ा एक दर्जा है जिसे ताकत कहते हैं। और मैं सिर्फ ताकत पर यकीन रखता हूँ। दुनिया के पेचीदा ज़हनों को मात देने के लिए जो गट्स चाहिए होते हैं, वो तुम दोनों में नहीं है। शेर ने अब की शहादत की उंगली बारी-बारी इन दोनों की जानिब की। मेरे नज़रिए के सामने तुम दोनों फेलियर्स हो। एंड इट्स अ फैक्ट टू। शेर अब जाने के लिए मुड़ गया। हेजल मुठियां भिंचे बाप की जानिब देख रही थी। आंखें कहर बरसा रही थी, लेकिन लब आपस में पेवस थे। अमर दहकता अंगारा बना शेर की जानिब देख रहा था। और हाँ, शेर ने गर्दन घुमाकर फिर उनकी जानिब देखा। इसे बेइज्जती मत समझना। मैं तुम दोनों को बेइज्जत नहीं कर सकता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टेक इट एज ए मोटिवेशनल थेरेपी। यू विल फील लेस ह्यूमिलेटेड। शेर कमरे से निकल गया। कमरे की फिजा पर सोगवार सी खामोशी छाई थी। दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। गोल्डन की सख्त और सर्द आवाज ने हेजल और अमिश को बिखराकर अपार्टमेंट खाली करने पर मजबूर कर दिया। वो तेज कदमों से बाहर की जानिब बढ़े थे। वो राहदरी में आगे बढ़ रहा था। चेहरे पर बेनियाजी और आंखों में इत्मीनान था। दफातन उसे अपने पीछे तेज कदमों की आहट महसूस हुई, लेकिन वो रुका नहीं, चलता रहा। रुको। अमिश ने दुरुस्त लहजे में उसे रुकने का हुक्म दिया, लेकिन वो चलता रहा। चेहरे पर लुत्फ देती मुस्कुराहट ने जन्म दिया। मैंने कहा रुको। अमिश इसकी लापरवाही पर मजीद हो आया और उसकी कोहनी पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की। शेर रुका और गर्दन घुमाकर सवालिया अंदाज में उसकी जानिब देखा। तुमने जन्नत से क्या कहा है? ये वो पहला सवाल नहीं था जो उसे करना चाहिए चाहता था, लेकिन इस पर अचानक ही उसके जहन में जन्नत की आवाजें गूंजने लगी थी। क्या ये वो सवाल है जिसे करने के लिए तुम मेरे पीछे आए? शेर ने दोनों हाथ सीने पर बांधकर भवें सुकेड़ ली। मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूँ, जन्नत से दूर रहा करो, वरना यह तुम्हारे हक में बेहतर नहीं रहेगा। रमेश इसकी आंखों में देखते गुर्राया। वाई डू यू केयर? शेर आस्तगी से फिर हंसा। और रियली? और रियली यू डू? अब क्या उसकी जांचती निगाहें अमिश के चेहरे पर मंडला रही थी। अमिश का गुस्सा मजीद बढ़ा। जन्नत को मेरे खिलाफ भड़काना एक इंतहाई गिरी हुई हरकत है जो तुम्हें जेब नहीं देती। अच्छा, तो तुम मानते हो कि गिरी हुई हरकत सिर्फ तुम्हारे लिए है? वो शेर शरारती अंदाज में मुस्कुराया। हद पार मत करो लड़के, वरना बहुत बुरी तरह पछताओगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे हवाले से मैं कुछ नहीं जानता। मैं जानता हूँ सूफी तुम्हारी माँ है। अमश ने अपने तई एक गैर मामूली सा धमाका किया और कुछ पल को वो चमकती आंखें लिए शेर के रद्द-ए-अमल का मुंतजर रहा, जैसे कह रहा हो, अब क्या करोगे? सामने सामने खड़े शेर ने कोई तासुर दिखाए बगैर आंखें छोटी की और एकदम कहकहा लगाकर हंस दिया। What? What a news! That's a news. A really huge explosion. Like seriously? I can't believe it. Can you please bring my mom here? I want to kiss and hug her. शेर ने चेहरे पर बला की मुस्कुराहट मासूमियत सजाते गिड़गिड़ाने की अदाकारी करते अमिश के दोनों हाथ थाम लिए। अमिश ने फौरन इसके हाथ झटक दिए। Can you? Can't you? Oh, that's sad. I really wanted to meet my mom. By the way, have a good day. शेर मुस्कुराया और आंख दबाता आगे बढ़ गया।
آگے بڑھنے کے تاثرات تبدیل ہو گئے تھے، چہرے پر خطرناک تاثرات ابھر آئے تھے۔ یو آر بلڈی پیس آف شٹ آن مائی شو، وہ ناگواری سے بڑبڑایا۔ پیچھے امش بت بنا کھڑا تھا، پلکیں جھپکائے بغیر وہ اس کی پشت کو گھور رہا تھا۔ دماغ سن تھا، بالکل سن۔ کس گناہ کی سزا تھا یہ انسان اس کی زندگی میں؟ وہ سزا بھی نہیں تھا، کم از کم اس کے لیے تو عذاب سے کم نہیں تھا۔ کاش وہ اس دھرتی سے اپنا وجود مٹا سکتا یا اس کا۔ اس ناقابل یقین اور غیر متوقع مخلوق کا اس کی زندگی میں ہونا اس کے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ نیا صدمہ پیدا کرتا تھا۔ اس کا نزدیک ہونا ایک امتحان تھا، اور یہ امش کی زندگی کا سب سے کڑوا سچ تھا۔ ہارشر سائٹ کے مانیٹرنگ روم کا منظر تھا۔ دیواریں گہرے رنگ کی تھیں، سامنے کی جانب بڑی پتلی سی اسکرین تھی جو دیواروں کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ سامنے ایک بڑا مانیٹرنگ ڈیسک تھا جس پر ان گنت کی بورڈز اور بے شمار سسٹم آپس میں منسلک تھے۔ ڈیسک کے سامنے چھوٹی والی جھولنے والی کرسیاں تھیں۔ دائیں جانب ایک میز تھی جس کے گرد 2 کرسیاں اور تھیں۔ میز پر کاغذات کا ڈھیر پڑا تھا۔ میز کے پیچھے ایک الماری تھی، لوہے کی چھوٹی سی الماری جو اس وقت بند تھی۔ ہاشر مانیٹرنگ ڈیسک کے آگے بیٹھا تھا، اس کی نگاہیں اسکرین پر تھی۔ اسکرین پر ایک ڈیٹا چل رہا تھا جسے وہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے جسم پر سیاہ ٹی شرٹ تھی، قریب سٹول پر چائے کا کپ رکھا تھا۔ وہ کوہنی گھٹنے پر رکھے ہتھیلی پر تھوڑی ٹکائے ڈیٹا کو اپنے حافظے میں محفوظ کر رہا تھا۔ دفتن اس کے فون میں ارتعاش پیدا ہوا۔ اس کی توجہ اسکرین سے ہٹی۔ وہ سیدھا ہوا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر فون نکالا۔ اسکرین پر 9428 کے ہندسے ظاہر ہو رہے تھے۔ ہاشر نے سامنے کی طرف جھکتے ایک بٹن دبایا اور فون اٹھا لیا۔ دی گریٹ گائے آف پاکستان، دوسری طرف سے مسکراتے لہجے میں کہا گیا۔ ہاشر کی بھویں سکڑی، وہ اپنی جگہ سے اسے اٹھا اور ڈیسک کے قریب آیا، بغیر آہٹ پیدا کیے۔ ہاؤ واز دی سرپرائز؟ ڈیڈ یو لائک اٹ پادی؟ ہاشر نے چند بٹن پریس کرتے نگاہیں اسکرین پر ٹکاتے انتہائی سکون سے کہا تھا۔ مجھے پہچاننے کے باوجود اتنے پرسکون تم ہی ہو سکتے ہو، تم سے یہی امید تھی۔ کیسے ہو دوست؟ شیر نے اس کی پرسکون آواز پر شرارتی انداز میں سوال کیا۔ ہاشر اسکرین پر نظر آتے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اسکرین پر شارجہ میں واقع ایک عالی شان ریزورٹ کی لوکیشن ظاہر ہو رہی تھی۔ ہاشر مسکرایا، وہی مخصوص شیطانی عکس لیے دھیمی سی مسکراہٹ۔ بہت مصروف ہوں۔ ہاشر دوبارہ اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ تمہاری مصروفیت سمجھتا ہوں یار، لیکن تھوڑا وقت شغل کے لیے بھی نکال دینا چاہیے۔ دوست یاروں سے رابطے کر لینے چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ شیر کہہ کر آہستگی سے ہنس دیا۔ ہاشر نے طنزیہ انداز میں سر جھٹک کر ٹھنڈی سانس دی۔ ورنہ دوستیاں خراب ہو جاتی ہیں، شیر نے لقمہ دیا۔ اچھا، ہاشر ہنس دیا۔ بالکل، پوری تیاری کر کے یہاں آئے ہو، بیٹھے بیٹھے ٹریس بھی کر لیا مجھے؟ شیر ہنستے ہوئے مسکرایا۔ شیر ٹریس تو نہیں کیا خیر، لیکن بس دیکھ رہا تھا۔ ہاشر مسکرایا۔ اس کی چالاکی اور باخبری اس کے لیے کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ وہ اپنے ہدف کی خوبیوں اور خامیوں سے عموماً واقف رہتا تھا۔ کوئی ڈیل یا سیٹلمنٹ؟ شیر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاشر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ مسکراہٹ گہری ہونے پر چہرے کی دلکشی میں اضافہ ہوا، سے آنکھوں کی چمک بڑھی۔ کیا دے سکتے ہو مجھے؟ ہاشر نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ میں دنیا کا امیر ترین شخص ہوں اس وقت۔ شیر نے لہجے کو سنجیدہ بنانے کی ناکام کوشش کی، لیکن ہاشر اس کی شرارت محسوس کر گیا تھا۔ نارسسٹ بھی ہو؟ ہاشر نے کرسی پر جھولتے اپنا سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ بندہ بھی ہے میرا، شیر نے لاپرواہی سے کہا۔ واقعی؟ ہاشر نے کلائی پر بڑی بندھی گھڑی پر نگاہ ڈالتے سوال کیا اور پھر سیدھا ہوا۔ اتنی کوشش بیکار ہے، تو میری لوکیشن ٹریس نہیں کر سکتے۔ ہاشر نے اسکرین پر ایک جانب چلتی بجھتی سرخ بتی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دوسری جانب یکدم سناٹا چھا گیا اور اگلے ہی پل شیر کا جناتی قہقہا گونجا۔ چلو، آج کا کریڈٹ تمہیں دیتا ہوں۔ کون سا سرور انسٹال کر کے بیٹھے ہو ویسے؟ شیر کے لہجے میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ انسٹال نہیں کیا، انوینٹ کیا۔ تمہیں پسند آیا؟ ہاشر کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ ہاں، تمہارا بم بھی بڑا پسند آیا مجھے، شیر نے کہہ کر کچھ توقف کیا، پھر ٹھنڈی سانس بھری۔ اب تعریف کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم اپنا ہر ہنر دکھانے کے لیے ہر دوسرے دن میری کمپنیاں دھماکوں سے اڑانے آ جاؤ۔ شیر نے ایسا انداز اپنایا کہ ہاشر چاہ کر بھی اپنا قہقہا روک نہیں پایا اور زوردار انداز میں ہنس دیا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ایک شرارتی بچہ اپنی نادانیوں پر سزا کی کمی کے لیے درخواست کر رہا ہے؟
نادان بچہ اتنا بھی نادان نہیں، لیکن بڑا پن دکھانا ہی چاہتے ہو تو میری ایک بات مانو۔ شیر اب کے سنجیدہ ہوا۔ حاشر بے نیاز سا کرسی پر نیم دراز سا جھولتا رہا، چہرے پر دلچسپ تاثرات تھے۔ کیا منوانا چاہتے ہو؟ حاشر نے اطمینان سے سوال کیا۔ دور رہو میری حدود سے۔ شیر کا لہجہ خطرناک حد تک سرد ہوا۔ ڈر رہے ہو؟ حاشر کا اطمینان برقرار رہا۔ ڈرا رہا ہوں، شیر نے پرتپش لہجے میں کہا، پر مجھے ڈر نہیں لگ رہا۔ حاشر نے لب دانتوں میں دباتے مسکراہٹ روکی۔ لگے گا؟ کب؟ حاشر نے فوراً سوال کیا۔ جب میرا پنجہ تمہاری نبض پر آ کر رکے گا۔ شیر نے دھمکایا۔ تمہارے نام کا مطلب کیا ہے شیر؟ حاشر نے اس کی دھمکی نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا۔ میرے نام کا مطلب کیا جان کر کیا کرو گی؟ شیر نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ ایسے ہی کچھ یاد کر رہا تھا۔ خیر تمہاری دھمکی کیا تھی؟ بھول گیا۔ حاشر کے چہرے پر اس پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ دوسری جانب بھی گمبھیر خاموشی چھائی تھی۔ دور رہو مجھ سے، شیر نے تپے ہوئے انداز میں کہا۔ مجھے تمہارے قریب آنے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے، لیکن میری مجبوری ہے۔ حاشر اب کے سیدھا ہو بیٹھا، اس کی آنکھوں کے سرخ ڈورے ابھر سے گئے تھے۔ اپنی مجبوری کا حل نکالو اور عقل کو ہاتھ مارو۔ تم نے جس راہ پر قدم رکھے ہیں وہ راستہ تمہاری منزل تک نہیں جاتا۔ میری منزل اور راستوں کا تعین میں کرتا ہوں۔ ایک بین الاقوامی مجرم یہ طے نہیں کر سکتا کہ میرے راستے اور منزل کیا ہونے چاہیے۔ حاشر نے الفاظ کو لہجے کی گرفت میں جکڑ کر کہا۔ بین الاقوامی مجرم؟ واہ، مجھے لگا تم پاکستان کے جاسوس ہو، پر تم تو چیف جج والی باتیں کر رہے ہو۔ نہ کیس ہوا، نہ پیشی ہوئی، نہ دلائل پیش ہوئے، تم نے بیٹھے بیٹھتے ہی مجھے مجرم قرار دے دیا، وہ بھی بین الاقوامی۔ واہ، بڑی عزت کما رہا ہوں میں۔ آخری جملے پر شیر نے خود ہی طنز کر کے حاشر کو پھر ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ بائی دا وے، بی کیئرفل، آئی ایم ٹو ڈینجرس ٹو ڈیل۔ شیر نے برابر کروانا لازمی سمجھا۔ آئی گیٹ along well with danger، حاشر نے کہا۔ پھر مزہ آئے گا، شیر نے کہتے رابطہ ختم کر دیا۔ حاشر کی نگاہ اسکرین پر آ ٹھہری۔ اسکرین پر کچھ دیر قبل ظاہر ہونے والی لوکیشن کے شواہد ایسے غائب تھے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ حاشر کی آنکھیں چھوٹی ہوئیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ڈیسک کے قریب آیا، چند بٹن پریس کیے۔ اسکرین ہنوز ساکت تھی۔ وہ الجھا اور سیدھا ہوا۔ کچھ سوچتے اچانک اس کے ذہن میں ایک جھماکا اور بے اختیار ہنس دیا۔ بہت بہت مزہ آئے گا، حاشر نے سسٹم کے نقص کا مشاہدہ کرتے زیر لب کہا۔ شرارتی بچہ، جس کا ہاتھ درخت کے پھل تک نہ پہنچا تو سب سے نچلی ٹہنی توڑ گیا۔ حاشر بڑبڑاتے ہوئے پھر ہنس دیا۔ شیر اس کا سسٹم ہیک نہ کر سکا تو ایک ڈھیٹ قسم کا وائرس سسٹم میں داخل کرتے فرار ہو گیا۔ حاشر کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، جیسے کسی شرارتی بچے کی شرارت پر مسکرا رہا ہو۔ اس کا فون پھر بجنے لگا۔ اس نے اپنی اسکرین کو دیکھتے ٹھنڈی سانس بھری۔ جی مس طوبہ، آواز میں ابھی وہی نرمی تھی۔ کیا آپ ابھی تک حاشر سائٹ میں ہیں؟ طوبہ نے ہچکچاتے ہوئے سوال کیا۔ جی، حاشر نے فون کان سے لگائے دوبارہ ڈیسک کی جانب اپنا رخ موڑا۔ کام کر رہے ہیں؟ جی۔ کیا آپ نے لنچ کیا ہے؟ طوبہ نے فکر مندی سے سوال کیا۔ نہیں۔ اس نے اب کے اسپیکر فون آن کرتے فون سٹول پر رکھ دیا اور اپنا کام کرنے لگا۔ نہیں؟ وقت دیکھا ہے آپ نے کمانڈر؟ اگر یہی حرکت میں نے یا ان دنوں میں سے کی ہوتی تو؟ وہ ایک دم خفگی سے بولی۔ حاشر کے تیزی سے چلتے ہاتھ ایک پل کو ساکت ہوئے۔ اس نے سٹول پر رکھے فون کی جانب دیکھا۔ لمحاتی مسکراہٹ چہرے پر اتر کر معدوم ہوئی۔ کمانڈر، طوبہ نے اس کی جانب چھائی خاموشی پر اسے پکارا۔ جی مس طوبہ۔ حاشر کے لہجے میں وہی نرمی اور احترام تھا۔ دوسری جانب فون کان سے لگائے بالکنی میں کھڑی طوبہ کا دل بے اختیار بے وجہ دھڑکا۔ پھولے گالوں پر سرخی اتری۔ لنچ کر لیجیے، طوبہ نے لہجے کو معتدل کرتے کہا، پھر ایک پل کو رکی۔ اور اپنا خیال رکھیں، اس نے کہہ کر فون بند کیا اور سرخ چہرے پر ہاتھ پھیرتی اندر کی جانب بڑھی۔ سامنے کھڑا اریب کمر پر ہاتھ رکھے مشکوک نظروں سے گھور رہا تھا۔ کس سے بات کر رہی تھی تم؟ اور یہ شرم کیوں آ رہی ہے اتنی؟ اریب نے قریب آتے مزید غور سے دیکھا، جانچتی نگاہیں۔ ہٹو، زیادہ ملے کی فسادی عورت نہ بنو۔ طوبہ نے اس کے میدے پر مکہ رسید کرتے اسے پرے دھکیلا۔ اوئی! وہ میدے پر ہاتھ رکھتے جھکا، چہرے پر تکلیف کے آثار ظاہر ہوئے۔ ہزار دفعہ کہا اپنے تھور والے ہاتھ قابو میں رکھا کرو، کتنا بھاری ہاتھ ہے تمہارا۔ ایک عورت کا ہاتھ اتنا بھاری کبھی نہیں ہو سکتا۔ اریب کا ہاتھ
ہنوز اپنے میدے پر تھا۔ وہ چلتے ہوئے ہال میں آ پہنچی۔ طوبا اسے نظر انداز کرتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ایک عورت اتنی بھاری ہو سکتی ہے تو اس کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے؟ حنین نے شرارتی انداز اپنا کر آواز بلند رکھی تاکہ بآسانی طوبا تک جا سکے۔ کتنے مزاحیہ ہو تم حنین، تمہاری ہنسی مذاق کا جواب نہیں۔ طوبا نے کچن سے ہانک لگائی۔ ان کی مات سنو طوبا، اپنے بھاری پن پر فخر کرو، تمہارے بھاری ہاتھوں سے ان کی مرمت ہوتی رہنی چاہیے۔ منان نے لیپ ٹاپ پر چلتے ہاتھ روک کر اپنے تئیں طوبا کا حوصلہ بڑھایا۔ تم تو چپ کر جاؤ، تمہارے کرتوتوں کے بھی بڑے چرچے ہیں آج کل۔ کل تمہیں میں نے پہلی منزل پر رہنے والی ایک عرب دوشیزہ سے نین مٹکا کرتے اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے۔ طوبا نے اسے سرعام برہنہ کر کے کچن کے کاؤنٹر سے گردن نکالتے دانت دکھائے۔ اریب اور حنین بے یقینی اور حیرت سے منان کی جانب دیکھا۔ اب کیا کر سکتا ہوں؟ تم لوگوں کا بھائی ہے ہی اتنا ہینڈسم کہ کہیں یہ وہی موٹیا آنکھوں والی لمبی لڑکی تو نہیں جو ہم میں سے بھی 3-4 دفعہ کمانڈر حاشر کے بارے میں پوچھ چکی ہے؟ اریب نے آنکھ دباتے حنین کی تائید چاہی۔ اسی پل طوبا تیز قدموں سے چلتی حال میں آئی۔ کیا؟ کون؟ وہ جس کے موٹے ہونٹ ہیں، ڈیپ ریڈ لپسٹک لگاتی ہے، وہ جو… طوبا ماتھے پر تیوری چڑھائے ان کے تینوں کی جانب جانچتی نگاہوں سے باری باری دیکھا۔ وہ تینوں چت پاڑ کہے لگاتے حال میں ایک دوسرے پر گرتے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ طوبا لب بھینچی آنکھوں میں غصہ لیے ان تینوں کو گھورتی واپس مڑی۔ ابھی جا کر کمانڈر کو تم تینوں کی کاہلی کے قصے بڑھ چڑھ کر نہ سنائے تو میرا نام بھی کیپٹن طوبا نہیں۔ وہ غصے سے اونچا بولتی تیار کیا لنچ باکس لیدر بیگ میں ڈالتی بولی۔ وہ تینوں ہنوز ہنس رہے تھے۔ طوبا چہرے پر غصہ لیے اپنا مفرل گردن کے گرد لپیٹتی اپنی جیکٹ پہننے لگی۔ اور یہ عربی دوشیزہ دوبارہ کبھی کمانڈر کے بارے میں کچھ پوچھے تو اسے یہ ضرور بتانا کہ کیپٹن طوبا کے ہاتھ کتنے وزنی ہیں، اور یہ بھی کہ وہ خود بھی 65 کلو وزنی ہے۔ منان نے لقمہ دیا۔ 55۔ طوبا نے غصیلے لہجے میں تصحیح کی اور جوتے پیروں میں ڈالتی زوردار انداز میں گیٹ بند کرتی باہر نکل گئی۔ اندر وہ تینوں ہنوز ہنس رہے تھے۔ پریس ریلیز کو میں نے اچھے سے ہینڈل کر دیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ پریس کانفرنس کرے، لیکن میں نے اس کو کہہ دیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ کانفرنس میں آپ کے نام سے کروں۔ جنرل پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ شیر پلنگ پر نیم دراز تھا۔ جسم پر سفید شارٹ تھی جو اس کی گھٹنوں سے بھی اوپر تھی۔ سینے پر بنا ٹیٹو سہر تھا۔ گلے میں اس کا مخصوص پینڈنٹ لٹکا ہوا تھا۔ بال پیشانی پر بکھرے تھے۔ وہ بے نیاز اور مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ دیکھا میں نے، بڑے ہینڈسم دکھائی دے رہے تھے تم، شیر نے سامنے رکھے 3 لیپ ٹاپس کو باری باری دیکھتے کہا۔ کیا آپ دیکھ رہے تھے؟ ڈینیل جھینک کیا اور مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، لیکن تم اتنے پرجوش کیوں ہو؟ کیا یہ تمہاری پہلی پریس کانفرنس تھی؟ شیر نے سوال کیا۔ نہیں، پہلی نہیں تھی لیکن اہم تھی۔ دنیا بھر کے میڈیا ہاؤسز آئے تھے، ڈینیل نے بتایا۔ Who cares؟ انہیں لگا آپ یا بگ باس کانفرنس کو لیڈ کریں گے۔ می؟ سیریسلی؟ شیر نے ایک ابرو اچکاتے ہوئے سوال کیا۔ ڈینیل نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ویسے کیا میں نارسسٹ ہوں؟ شیر نے یکدم کچھ یاد آنے پر سوال کیا۔ ڈینیل نے الجھن میں انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر کندھے اچکائے۔ آپ کا بنتا بھی ہے ماسٹر۔ شیر نے مسکراتی نگاہ ڈینیل پر ڈالی جیسے کہہ رہا ہو، تم ہی میرے سچے یار ہو۔ I'm so proud of you, love۔ شیر نے اشارتاً ایک بسا اس کی جانب اچھالتے آنکھ دبائی۔ ڈینیل بری طرح شرمایا اور سرخ چہرہ لیے ہنس دیا۔ جاؤ، جا کر میرے لیے آئس کریم لے آؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہاری محبت میں پگھل جاؤں۔ شیر نے ایک لیپ ٹاپ اٹھاتے گود میں رکھا۔ ڈینیل دانت نکالتا گنگلاتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ خوش دکھائی دے رہا تھا۔ شیر ہنوز پلنگ پر نیم دراز تھا۔ وہ ایک پلان ترتیب دے رہا تھا، ایک بڑا اہم پلان۔ چہرے سے ظاہر تھا کہ وہ جو کام کر رہا تھا وہ انتہائی اہم تھا۔ ایک پل کے لیے وہ سائڈ ٹیبل کے قریب جھکا، اپنی پاکٹ واچ اٹھا کر وقت دیکھا اور پھر سائڈ ٹیبل کی دراز کھول کر اندر سے اپنا فون نکالا اور ایک نمبر ملایا۔ ہاں عبدل، شیر نے کہا، میں آپ کے فون کا انتظار کر رہا تھا کمانڈر۔ دوسری طرف ادب و احترام سے کہا گیا۔ تمہیں جو چاہیے تھا مل گیا؟ جی کمانڈر۔ کہاں ہو؟ شیر نے لیپ ٹاپ پر ایک نقشہ کھولتے ہوئے کہا۔ میں مرکزی شاہراہ کے پیچھے جنگلات کی طرف ٹھہرا ہوا ہوں۔ سیکیورٹی کلیئرنس کے وقت کیا کرو گے؟ زیر زمین سرنگ کمانڈر، عبدل نے جواب دیا۔ بن مفتاح کہاں ہے؟ وہ قریب ہی ہے، دوسری جانب سے کہا گیا۔
1 घंटे में सारे साथियों को लेकर कॉन्फ्रेंस ऑडियो कॉल का इंतज़ाम करो और मेरी कॉल का इंतज़ार करो। शेर ने हदायत देते फ़ोन बंद किया और अगले ही पल सिम कार्ड निकालकर दूसरी सिम लगाकर फ़ोन ऑन किया। अगले ही पल बीप हुई। शेर ने पैगाम चेक किया और उसके लबों पर एक मुस्कुराहट उतरी। उसने एक नंबर मिलाया। कुछ पल बाद ही फ़ोन उठा लिया गया। भाई, काज़ी के लहजे में बेकरारी और मोहब्बत थी। भाई का चीता, शेर मुस्कुरा दिया। मैं अंदर दाखिल हो गया हूँ। शाबाश, अब क्या करोगे? आपने मुझे सिर्फ दाखिल होने को कहा था। जैसा कि आप जानते हैं मेरी पिछली गलती की वजह से आपने मेरा पिछला रिकॉर्ड बदल दिया है। गाज़ी का लहजा ज़रा बुझ सा गया था। परेशान क्यों हो? तुम्हारा रिकॉर्ड महफूज़ है। कुछ भी नहीं बदला। तुमने बड़े-बड़े काम किए हैं, तुम्हारी जुर्रत, बहादुरी हमेशा याद रखी जाएगी। शेर ने नरमी और मोहब्बत से समझाया। अब कुछ अरसे तक तुम मेरे पास रहोगे, मेरी कमांड में काम करोगे। ये तुम्हारा नया रिकॉर्ड होगा। शेर ने कहा, मैं परेशान नहीं हूँ लेकिन अमीर अमीरों को मैंने तुम्हारी गलती नहीं बताई गाज़ी। मैंने इन्हें सिर्फ़ ये बताया कि तुम्हारी जान को ख़तरा है। उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि मैं तुम्हें अपने साथ रख सकता हूँ, लेकिन ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी गाज़ी। शेर ने बावर करवाया। लहजा हनूस नर्म था। वो फ़िलहाल गाज़ी पर सख्ती नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि किस इंसान को ज़िंदगी के किस मकाम पर किस तरह सँभालना है। मैं एहतियात करूँगा, गाज़ी ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। शेर ने फ़ोन रखा ही था जब इसके लैपटॉप पर स्काइप की पर कॉल आने लगी। शेर ने निगाहें स्क्रीन पर डाली। बेबी बॉय कॉलिंग। शेर एकदम मुस्कुराया। राब्ता बहाल होते ही शेर ने भरपूर निगाह सामने नजर आते दिलकश चेहरे पर डाली। हेलो ब्रो, व्हाट्स अप? वह पलंग पर औंधे मुंह पड़ा अपना चेहरा दोनों हाथों की हथेलियों पर रखे चमकती आंखों से शेर की जानिब देख रहा था। गुड टू सी यू। वाह, आपका टैटू कितना प्यारा है। मुझे भी बनवाना है पर मैं शेर नहीं बनवाऊंगा। वह एक पल कर रुका रुका फिर सोचा। शेर ने गबरू उचकाकर सवालिया अंदाज में गर्दन हिलाई, जैसे पूछ रहा हो कैसा टैटू बनवाना चाहता है। मैं तितली बनवाऊंगा यहाँ, उसने पुरजोशी से कहते अपने सीने की जानिब इशारा किया। तितली? शेर हंस दिया। हाँ, तितली जो किसी के हाथ नहीं आती लेकिन पल भर में तवज्जो खींच लेती है, वो जो बहुत खूबसूरत होती है, मेरी तरह। उसने दांत निकाले। शेर गर्दन पीछे फेंक कर हंस दिया। क्यों हंस रहे हैं भाई? क्या मैं प्यारा नहीं हूँ? उसने लब दांतों में दबाकर खफगी से शेर की जानिब देखा। क्यों नहीं हो? हो तुम बहुत प्यारे, बहुत बहुत ज्यादा प्यारे हो। शेर ने मुस्कुराती निगाहों से उसकी जानिब देखा। मुझे पता है, वैसे मैंने 4 बार कॉल की थी। कॉल क्यों नहीं उठाई आपने? अहमर गाजी ने शिकायती अंदाज अपनाते हुए सवाल किया। मसरूफ होता हूँ मैं प्यारे। शेर ने अब इसकी निगाहें दूसरे लैपटॉप पर जमाई। आप हमेशा ही कहते हैं मैं मसरूफ होता हूँ, मैं मसरूफ होता हूँ। इसके बावजूद जब जब मैं देखता हूँ 90% आप शोखियां मार रहे होते हैं या फजूल काम कर रहे होते हैं। अहमर गाजी ने अपने तय एक खरा सच बयान किया था। शेर ने अब्रूज करे और एक तेज निगाह अहमद पर डाली। बदजबान लड़के, शेर ने उसे नरमी से झिड़क दिया। मैं संजीदा हूँ। करते ही क्या है आप? यूं ही कमांडर बने फिरते हैं। अहमद ने उसे छेड़ा। बिल्कुल तुम संजीदा। तुम मुकम्मल तौर पर संजीदा हो यह साबित करने के लिए कि तुम मुझसे मुतासिर नहीं हो। शेर ने स्क्रीन की जानिब देखकर आंख दबाई। कम ऑन, अहमद तुनक कर मिनमिनाया। आप कभी मेरी बातों में नहीं फंसते। सारी दुनिया को पागल बना लेता हूँ मैं। अहमद ने नाक चढ़ाते हुए कहा। पुअर बेबी। शेर ने मसनूई तासुफ का इजहार किया। वैसे आपको पता है, मैं जन्नत से मिला था। वही एकदम पुरजोशी से बोला। शेर के दूसरे लैपटॉप पर चलते हाथ साकत हुए। उसने ठहरकर अहमद की जानिब देखा। आंखों में एक सवाल उतरा जिसे जबान से बयान करने की जरूरत हरगिज नहीं थी। ऐसे ही मैं मिलना चाहता था। मैं इससे मिला। आपकी दी हुई कैंडी उसे दी। उसे तसल्ली दी। वो परेशान थी, डिस्टर्ब लग रही थी, तो मैंने इसका दिल बहलाने की कोशिश की। उसे बताया कि मैं उसे पसंद करता हूँ। वो दिलकशी से मुस्कुराया। आंखों की चमक बढ़ी। शी इज सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग एंड वेरी टैलेंटेड। नो वंडर व्हाई शी इज योर ओनली लव सिंस योर चाइल्डहुड। इस शेर इस पल बुंचका रह गया था। उसकी आंखों में खफगी, नागवारी, बेयकीनी एक साथ उतरी थी। अपनी हद में रहो अहमद गाजी, शेर ने इंतहा की नागवारी से कहा। मैंने अपनी हद पार नहीं की, मैं हमेशा अपनी हद में रहता हूँ। अहमद तुनक कर बोला। इसका लहजा एहतजाजी था। आप मुझसे यूं बात नहीं कर सकते। वो गुस्से में अपनी जगह पर उठ के बैठ गया। इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। सीरियसली, आई हैव माई प्राइड।
हाउ कैन यू डिसरिस्पेक्ट मी लाइक दिस? हाँ? वो चिड़चिड़ा सा आंखों में गुस्सा लिए तेजी से बोल रहा था। ये मेरी गलती नहीं कि मैं हकीकत जानता हूँ और मैं बहुत सी चीज़ें बहुत जल्द समझ लेता हूँ। ये भी मेरी गलती नहीं कि किसी चीज़ को मेरा दिमाग हज़ारों ज़ावियों से सोचता है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि मैं दुनिया में इसका इश्तिहार लगाता हूँ। मैं कोई आम बेवकूफ़ लड़का नहीं जो शोखियाँ करने के लिए अपनी गैर मामूली ज़हानत का इश्तिहार लगाता फिरे। वो एक पल को गहरी सांस ली। ओके, शट योर माउथ नाउ। शेर ने हाथ झुलाकर उसे को चुप करवाना चाहा। उसके असाब ढीले पड़ चुके थे। लेट मी कंप्लीट यू रूड जर्क। उसने भी हाथ झुलाकर शेर को सख्ती से झिड़क दिया। एक पल को शेर की तेवरी चढ़ी। अगले ही पल लब भेज गया। वो अपने अक्स को काबू नहीं कर सकता था। उसे ये बात समझ लेनी चाहिए थी। अगर अमीर ने मुझे आपके अंडर न भेजा होता तो मैं अभी इसी वक्त आपसे सारे ताल्लुक तोड़ देता। शेर की आंखें छोटी हुई। तो ये छोटा जिन ये भी जान गया था। ये दिल ही दिल में बड़बड़ाया। उसे दर्जनों काम थे, लेकिन इसकी नजरें स्क्रीन के पार नजर आते एक दिलचस्प और दिलकश चेहरे पर टिकी थी। इसका गुस्सा भी प्यारा था। शेर सोचते हुए पलंग से पीछे की जानिब टेक लगाकर बैठ गया। लेकिन मैं एक इंतहाई जिम्मेदार और समझदार लड़का हूँ। आप जैसे नार्सिसिस्ट की बातों में आकर वापस नहीं जाना चाहता, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आइंदा मुझे कभी इस लहजे में आप बात करने वाले हैं मुझसे। उसने उंगली उठाकर तंबी की। शेर बमुश्किल मुस्कुराहट रोके हुए था। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं और इस दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं, तो ये कोई बड़ी और नामुमकिन कामयाबी नहीं है। मैं चाहूँ तो अगले 30 मिनट में आपसे ज्यादा अमीर बन सकता हूँ। उसे नागवारी से कहकर फिर गहरी सांस ली। लेकिन मेरा मकसद पैसा या कामयाबी नहीं, मेरा मकसद इससे लाख गुना ज्यादा अहम और कीमती है। शेर यकदम कहकहा लगाकर हंस दिया। वो यकदम 20 साल पीछे चला गया था। फॉक्स के सामने खड़ा 13 साला शेर। आई एम नॉट किडिंग एट ऑल। आई एम डेडली सीरियस राइट नाउ। शेर के हंसने पर उसके लहजे की तलखी और गुस्सा मजीद बढ़ा। ओके ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी लिटिल वन। शेर ने दोनों हाथ उठाकर हार मानते हुए मसलहतन कहा। मुझे आपकी स्टोरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आप पर हद से ज्यादा गुस्सा है। अगले 1 माह तक मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता और मैं इसका बदला जरूर लूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। अहमद गाजी ने उसे झिड़क कर कॉल काट दी। शेर कुछ पर तारीख स्क्रीन को देखता रहा और फिर कहकहा लगाकर हंस दिया और काफी देर तक मुसलसल हंसता रहा।